Uji klinis vaksin COVID-19 terbesar di dunia sedang dilakukan di Amerika Serikat. 30.000 relawan dari berbagai latar belakang ambil bagian dari proses pengujian klinis vaksin virus corona. To be part of, hopefully finding a vaccine for it is huge. There's anybody in your family can be affected by it. Everyone in my family is medical. My husband is a police officer, so we're all on the front lines and can be easily affected by it. So doing our part to eradicate it is very important to me. Saat ini ada 6 vaksin yang masuk dalam fase ketiga, yakni fase terakhir dari proses pengujian. Pada fase ini, vaksin diujikan ke ribuan relawan dengan acak antara vaksin dan placebo. These vaccines have been fast-tracked, so it is a shorter time frame than would be for a regular vaccine, but we still need to make sure that the vaccine is going to be safe and effective. Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan AS atau FDA mengharapkan keefektifan vaksin mencapai angka 50%. Vaksin influenza biasanya memiliki tingkat efektivitas antara 30 hingga 60%. Kongres AS menggelontorkan 10 miliar dolar Amerika kepada Operation Warp Speed untuk percepatan penelitian dan produksi obat serta vaksin COVID-19. Instead of the usual sequence of vaccine development, testing, and trials, followed by production, our strategy is to conduct these phases simultaneously, so everything goes at one time. AS juga menyetujui kontrak bernilai miliaran dolar AS agar perusahaan farmasi memproduksi vaksin bagi negaranya. Percepatan pengembangan vaksin virus corona ini memang tidak seperti lazimnya. Biasanya dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum bisa ditemukan vaksin yang efektif dan dengan efek samping yang minimal. Untuk sementara, pengujian klinis menunjukkan hasil yang menjanjikan. Vaksin yang disuntikkan berhasil membentuk imunitas tubuh relawan dengan efek samping minimal seperti demam rendah dan nyeri pada bekas suntikan. Namun para relawan tetap dianjurkan untuk menggunakan masker dan tetap menjaga jarak sesuai dengan protokol keamanan diri COVID-19. Fase uji klinis adalah fase kritis yang melibatkan ribuan orang dan untuk validasi data. Untuk itu, penting adanya keberagaman latar belakang relawan. It shouldn't just be tested on healthy young white males. We've got to see how it works, see what side effects it produces in a wide variety of people, including the very old. They really should be designed to recruit subjects from all walks of society. Ada banyak aturan penting yang harus diperhatikan dalam pengujian klinis, termasuk pemahaman bahwa uji klinis bukan jaminan vaksin akan pasti berhasil. People have to be told what they're going to get, what's going to be done to them, what the risks are, what the possible benefits are, what the alternatives are, and they need to be presented with this material in very clear language. Data uji klinis ini yang nantinya akan jadi acuan untuk mempertimbangkan efektivitas vaksin sebelum masuk tahap produksi massal. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.